Dito muna, boy. Compress, compress na lahat, compress. Boy, ano muna kayo dito, compress na 3, 200 mH. Macro, 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 macro. Nagpa-right daw, boy. Tara, push, 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 push. Tara, boy. Wad, sa right ka. Ay, hard right, hard right, hard right, hard right, ha. Hard right kayo, par. Hard right kayo, hard right. Push. Push, 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 hard right. Ready? One. Pwede na yan, boy. Nice one, par. Push pa, push pa, push pa, push pa, push pa. Push nyo pa, push nyo pa, push nyo pa, push nyo pa, par. Push pa, push pa, push pa, push pa, push pa. Push nyo pa, push nyo pa. Hard right lang, boy. Hard right lang. Papush ako. Hard right lang. Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right. Ipasok nyo ng right, par. Pasok nyo ng right, pasok nyo ng right. Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right. Naubos pa tayo nun. Pare, Meron push nyo pa, pa, pre. Galing pare. pa sa likod, pre. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabay di puta, ready 1. Sabay di puta banda, boy. Sige, balagbag lang, boy. Balagbag lang, balagbag lang, balagbag lang, balagbag pa. Balagbag pa, balagbag lang, balagbag lang. Balagbag pa, boy, balagbag pa. Isa pa, ready? 1. Sige, balagbag lang, boy. Balagbag pa, balagbag pa, balagbag pa. Ready? 1. Sige, balagbag lang, par. Balagbag lang, balagbag lang, par. Laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Laban nyo pa, par. Laban pa, laban pa. Harap lang, harap lang, harap lang. Yung mga barcode, boy. Pabay ako ng mga barcode, boy. Yung mga barcode, pabay ako sa kanila, boy. Pabay ng mga barcode, boy. Paubos ako, paubos pa. Pabay na ito, yung 1 kagad, oh. Yung nasa harap, boy. Pabay kagad na ito, boy. Sarap dyan. Ayan, oh, yung 1. Ready? 1. Pwede na lahat, pwede na lahat. 3, 2, 1. MP naman. Pwede na, MP, boy. Pwede na, par. Pwede na, tornado kagad, boy. Pwede na yan, boy. Pwede na. Paubos ako. Ubus pa. Paubos ako, boy. Paubos pa. Likod naman. Sila Ilo, ready? 1. Pwede na lahat. Bail mo lang isa dyan, boy. Pabay ako isa dyan. Sige, pabay ako isa dyan. Ready? 1. Eto pa, back na. Macro na. Compress na. Si SS, wag na yan, boy, ha. Compress na lahat. Pasok right muna lahat. Pasok right. Saan pumasok, boss? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. HR. Ready? 1. Pwede na sa HR, boy. HR, pwede na, par. 3, 2, 1. Sentinels naman, par. Sentinels naman, boy. Sentinels naman, boy. Sige, laban pa sa may diputa, ha. Sige lang. Ano pa, boy, yung early pa. Iyan mo yan. Ayan mo, master dyan. Early pa. Sige, paubos pa ako, par. Macro bitaw, per. Compress na lahat, boy. Gagalaw Kakailan tayo. yung macro mo, eh. 3, 200 MH, boy. MH, 3, 2, 1. Tara, baba. Tara, baba lahat. Baba. Oh, yun. Gago. Okay lang yun, bar. Early pa naman, eh. Tara, pasok tayo. Right. 8, 7, 6, 5. Dito lang muna sa box, ha. 4, 3, 2. Wag. Tropa yan. Wag. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na, par. Pwede na, par. Sige, laban pa dyan, boy. Laban nyo pa. Durugin nyo lahat. Sige, paubos pa. Dito na lahat, boy. Sa macro ko na, boy. Harap pa. Dito na lahat sa macro nyo. Kami pa sa front nyo, boy. Andyan nata yung, ano. Dito lang muna. Wala, hindi pumasok. Dito lang. Sino mag-master doon? Asan yung sentinels? 8, 7, 6, 5, 4. Dito na lahat, bar. Bilog. 2, 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. 3, 2, 1. Pwede na din HR, boy. HR naman. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na, par. Pwede na lahat yan. Sige, balagbag nyo. Balagbag pa. Sige, dito lang ulit sa macro ko, par. Dito lang ulit sa macro ko, boy. Wag na kayo mag-overextend, boy, kasi andyan yung read party natin, boy. Yan sila sa may slide. Sige lang. Mamamatay naman yan, eh. Okay, Lara, ready? 1. Sige, naunahan yan, par. Push nyo pa. Hard right lang.
Hard right lang, par. Hard right lang. Hard right lang. Hard right lang. 8, 7. Sige, push nyo pa. Push nyo pa. 4, 3, 2, 1. MP naman, MP naman, MP naman, pare. MP naman sa likod nyo, ha? Portal. Portal naman, portal, 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 portal pa, par. Portal na, portal na. Sige, paubos pa ako, boy. Paubos pa, paubos pa. Ubos pa. Ito si Mactom sa gilid, oh. Ready? 1. Demonyo. Ginagawa mo. Go mo dyan, par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, par. Pwede na, pwede na, pwede na. Patornado ka agad yan, boy. Patornado ka agad yan, patornado ka agad yan. Sige, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, par. Ilaban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, par. Ilaban nyo pa, par. Laban pa, laban pa, laban pa. Dito sa likod, par. Sa likod pa, sa likod pa, sa likod pa. Sige, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Laban nyo pa, laban nyo pa, laban nyo pa, laban nyo pa, laban nyo pa. Laban pa, laban pa, laban pa. Takbo, tarantado. Sige, laban pa. Tornado ako sa gitna, boy, ha. Patornado ako sa gitna, par. Patornado ako sa gitna. Patornado ako sa gitna, par. Patornado ako sa gitna. Ready? 1. Sige, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Ano? Apo, kinang ina mo. Laban pa dyan, boy. Laban pa, laban pa. Harap, harap, harap lang. 3, 2, 1. Oy, Pinoy naman sa bilog, 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 bilog. Left and right nyo, par. Left and right lang, left and right lang, left and right lang, left and right lang, par. Yung ano, 14, oh, yung 14, par. Pasok lang, left, pasok left, pasok left. Ala, right, 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 sorry. Right pala, right, right, right. Sige, balagbag nyo, boy. Balagbag na, balagbag na, balagbag na, boy. Sige, paubos pa ako, paubos Gago. pa ako. Utang na mo, makakasangga na to. Sige, ubos pa, ubos pa, ubos pa, ubos pa, ubos pa, ubos pa. Huwag kayo mag-overextend, par. Dito na kayo sa bilog. Overextend sila na bahala dun sa ano. 7, 6, 5, 4, 8, 7, 6. Dito na. Kasi pag nasigaw ka, nalubog ka sila. Left and right kayo, boy. Left and right. Palibutan nyo, boy, palibutan nyo. 1, pwede na, left and right, pwede na, pwede na. Mulbog sila. Pwede na natin, par. Pwede na natin. Ang puto to. Pwede na, boy. Pwede na natin, boy. Sige, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Laban nyo pa, par. Laban pa, laban pa. Putang ina mo. Laban pa, left and right, left and right, left and right. Galaw sol. Yung Buhay ibang ka. sodo pa yung sa gitna lang, boy, ha? Left and right, left and right nyo. Left and right lang, par. Left and right, left and May right. bitaw, pwede magnakaw. Wala ka. Left and right, left and right, left and right, left and right, left and right. Okay, Hindi. left and right. Ready? One, sige, Babad nyo lang, pre. balagbag. Wala ka sila. Balagbag lang. Hello. Rinig. Okay na. Mahina lang. Sige. Nalubog ka pag nasigaw. Sige, boy. Huwag ka masyado sumigaw, ya. Sige, pasok lang right. 8, Josh, dito. 7, 6, 5. Dito na sa bilog. Mag-left and right kayo dito, boy. Oh! 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, par. Pwede na, par. Sige, balagbag nyo. Balagbag lang, boy. Balagbag lang. Sige, laban pa. Pasok right. Pasok lang right, boy. Pasok right. Pero pa sa gitna, pre, madami pa. Sige, balagbag lang, boy. Balagbag lang. Laban nyo pa dyan. Laban pa. Sige, left and right lang, boy. Sa diputa, boy. Ready? Okay na. 1. Sige, overextend nyo nga, boy. Papatay ako ng mga MP. Par. Papatay ako ng MP, boy. MP. 8. Dito na, bilog ulit. 7, 6, 5. Left and right tayo dito, par. 4, B8 na ka-B8. 3, 2, Pati yung DMCA. 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na. Pwede na, left and right. Ba't nasa diputa kayo, banda, boy? Dito kayo maglaro sa bilog, boy. Matcha-chani lang kayo dyan, pare. Laban lang, boy. Laban lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Yung likod. Pwede na yan, boy. Pwede na. Nag-aali. 8, 7, 6, Nakatapak pa pa. 5, 4, 3, 2. MP. Pwede na, boy. MP. Sige, laban pa. Sige. Yung AO sa gitna, boy. 8, 8, Kay Chino, sa trainer kay 7, Chino. 6, 5, Nasa diputa kay Chino. 4. Left and right, boy. Left and right kayo dito. 2, 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Pwede na, par. Ibalagbag nyo. Balagbag lang, par. Sige, balagbag pa, par. Balagbag lang.
Sige, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Left and right nyo, left and right lang, left and right. Sige, laban lang, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Laban pa, sa gitna naman. 3, 2, 1. Sa gitna, pa-unli skill ako sa gitna, boy, pa-unli skill. Sige, Yung laban pa, Bea, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Sige, Yung MP naman, pag-uubusin nyo yan. Yung MP MP naman, naman. ready, 1. Sige, MP naman, kailangan MP naman, dito. MP naman, sila B8. Sige, pagpatayin nyo, par. Sitaw, labas na. Wala pa. Mamamatay ka dyan, sitaw. 8, 7, 6, Ikaw, dahil char, pre. 5, 4. Tangina, dito na pagbilang ko, boy. Dito na kayo, boy. 2, Kailangan 1, yan. ready? 1, pwede na, MP, SG. Huwag kayo dyan, par. Okay nang ina talaga. Tangina mo, Par, namatay pag tayo. nagbibilang ako, par, dito kayo sa bilog. Hinahabol kasi, boy. Ay, nako. Ang gigil nyo naman sa oil. Parang nasa harap naman natin na marami, ah. Tangina, mahilig kayo sa chuplets, par. Pasok ko, right, 8, 7, 6, 5, 4, Mararas mo yan? 3, Per? 2, Una. 1. Ready, 1. Pwede na, left and right nyo. Mag-left and right kayo kagad, Ikaw par. nakabitaw. Eh, may- Gumalaw-galaw kayo. Par, pwede kayo umikot sa bilog dyan, par. Huwag kayo puro, par, puro left, puro right. Pwede kayo umikot sa, par, sa bilog. Pasok lang right. Sige, balagbag lang. Yung mga barko dyan, ha. Yung Ibea, harapan nyo. Ready? 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na. Yung art style, pwede na lahat yan, boy. Sige, laban pa. Yung gitna, sila Nero, nasa gitna lang, boy. Yung Nero, nasa Yung gitna papi, lang, yung par. papi. Yung Nero, nasa gitna lang. Papatay ako niyan, boy. Sige, ubusin nyo pa, par. Ubus pa. O, compress na sa... Dito ulit sa macro ko. Pasok, per. Par, huwag kayong mag-overextend sa diputa, par. Huwag kayo dyan sa Boy, diputa. pagka 8, may kalaban dito, 7, boy, huwag yun ang sundan. 6, Papuntahin nyo na rito. 5, 4, tunganga naman kayo dyan. 2, 1, Bea, ready? naka-Bea. Tornado, ready? 1, pwede na, par. Pwede na. Tutukan nyo yung mga hindi inbi, par. Ilaban nyo yung mga sordi. Yung mga sordi, sila Nero, lumalabas yan, boy. Laban pa. Laban nyo pa. Laban pa. Sige, laban lang. Isa pa, ready? 1, sige, Laban lang. ubus natin yan, boy. Ubus natin yan, likod, ready? 1, sige, laban pa. Ito, sa likod natin. Pabay lang isa dito, par. Sa likod, ready? 1, pabay isa dyan, boy. Pabay. Gumalaw kayo, par. Pagalaw naman, aray ko. Par, epis, par, kahit BA lang, par. 8, 7, 6, 5, 4, left and right, 3, 2, Catch yun na, boy. 1, Catch yun na. pwede na, tornado, ready? 1, pwede na, par, pwede na lahat, boy. Pwede na, left and right nyo. Left and right lang, sige, laban pa, boy. Laban lang. Laban pa. Sige, Yung T laban naka-Bea pa, dito, yung T. pabayin ng mamak, boy. Yung T. Pabayin ng mamak. Sige, ubus nyo pa. Ito pa yung SS, oh. Oo. Yung mga nasa labas, boy, yung tutukan nyo, par. Para pumasok yung skill nyo. Par. Ito, sa box na lang, boy. Ito, boy, yung likod. Ready, 1. Pasok ang per, catch yun na. Sige, Para di ka ubus mag-ano, pa. may Ito yung storm art yan, style, boy. Harap, Mr. Muscle. Art style. Ready, 1. Sige, pwede na lahat yan. O, balik na. Huwag na kayo mag-overextend. Huwag na mag-overextend. Dito lang, boy. Dito lang. Sige, papasok yan, par. 8, 7, 6. Dito na ulit. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado, ready? 1. Pwede na. Tornado kagad, boy. Dito tornado nyo kagad. Sige, laban pa. Left and right nyo. Huwag ka dyan sa baba, boy. Mag-left and right ka lang, boy. Pasok right. Pasok right, 8. 7. 5. Sige, balagbag lang. Ito, sa likod natin. Ready? 1, sila ice tutukan nyo, par. Ice tutukan nyo. Ayun, oh. Pag-uubusin nyo yan. Yung gitna. Ready, 1. Pwede na lahat yan, boy. Yung gitna, pwede, ah. May nag-iit sa gitna dyan, par. Ito, yung Zane, tutukan nyo. Ready, 1. Sige, paubos pa. Kahit wag na kayo mag-drop ng issue, par. Huwag na kayo mag-drop ng issue. Pacing ako, eh. Sige, paubos pa. Yung 27, ha. Pwede, may gitna, ha. Itabol dyan, 7, 6, 5, 4, 3. Kabila ka ba? 2, 1. Ready? Tornado.
Ready? 1. Pwede na lahat, boy. Pwede na lahat yan, par. Pwede na sa Oy Pinoy, par. Sa Oy Pinoy, pwede na, boy. Pwede na lahat. Sige, laban pa. Ilaban nyo pa, laban pa, par. Laban nyo pa, par. Laban pa. Eto, yung siniro sa macro ko. Sige, laban pa. O, sa harap natin. Harap naman natin, ha. Harap, ha. Harap. Lalapit yan, boy, yung harap natin. Harap, ready? 1 patay. Yung ilo naka-BA dito sa ano, Archer. Ito, yung Mr. Muscle. Sige, ubusin nyo pa. O, balik na kagad, boy. Balik na, par. Balik na, huwag na mag-overreach yun, boy. Sige, 8, 7, 6, 5, 4, Yung core yung naka-BA. 2, 1, ready? Tornado, ready? 1, pwede na, boy. Pwede na, ibalagbag yung kagad, boy. Balagbag lang, boy. Balagbag lang, boy. Balagbag lang. Okay, ikutin nyo, isa pa, ready? 1, sige, balagbag lang. MP naman. Sige, laban pa, par. Ilaban nyo pa, left and right lang. Sige, hitabol yung gitna, par. Hitabol yung gitna. Russian. Paubos ko, boy. Paubos ko. Ubus pa. O, dito lang ulit, boy. Dito lang ulit sa macro ko. Huwag tayo magabol dyan. Dito lang. Wag ka na mag-light. Pag andito ako, boy, kabila ka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado, ready? 1, pwede na sa Oy Pinoy. Oy Pinoy kagad, boy. Oy Pinoy. Sige, laban pa dyan, boy. Laban nyo pa. Laban pa. Ready? 1. Ito, sa likod naman, boy. Pwede na yung likod, ha? Ready? 1. Pwede na yung likod, ha? Yung likod din, ha? Yung likod din, pwede na yan, boy. Yung gitna muna, ready? 1. Yung Bea, makapatay ng Bea. Focus pa, patay na, boy. Yung bin na lang. Yung bin sa gitna, ha? Ready? 1, sige, laban pa. Ito, boy, yung Archer. Boy, pabay na ito. Ready? 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na. Laban nyo. Laban pa. Sige, laban lang sa Oy Pinoy, par. Ito sa right side sila, marami sila sa right side, oh. Sige, laban pa. Paubos pa, par. Paubos pa. Yung Nero nasa gitna lang, boy, ha. Boy. Patay ako niyan. Sige, laban pa. Left and right lang, boy. Left and right lang. Laban lang. What? Pag ano nga, boy, pag nagbibilang ako, boy, pasok ka muna. Pagka to dun, paglabas ka, boy. Nabibigay tayo. Yung BA ko, ayun yung TI. Yung TI nga pa, BA nga din ako yan. What? Pag 2, dun ka lumabas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado? Ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na, par. Sige, laban pa, pabayin nung nasa likod, boy. Yung mga mistype nila. 3, 2, 1. Oy, Pinoy up. Sentinels naman, boy. Sentinels naman. Pwede na, par. Pwede na lahat yan, ha. Pati yung likod, ha. Sige, pasok lang right, boy. Pasok right. Pasok lang right, boy. Pasok right. Mga sorti sa harap. Yung papi, yung harap daw. Sige, patayin nyo na lahat, boy. Oh, pwesto lang ulit. May ka na kay Chino? 7, 6, 5, 4, 3, 2, last 1. Ready? Tornado. Pwede na. Uy, bago pa. Pwede na, par. Pwede na lahat. Pwede na, par. Pwede na, boy. Pwede na. Pwede na lahat yan. Pwede na, par. Pwede na. Kita, bilog naman. Yung bilog. Yung barcode, ha. Archer, nasa kita lang, boy. Panis kila ako sa kita, boy. Panis kila ako sa kita. Meron pa sa gitna. Meron pa. Wala na. Oh, pamutulit sa bilog, bad. Ganun lang, boy, nabibigay tayo, eh. Kumakalan tayo sa bilog. Ha? 40 minutes to. Agaw mag dep, ha? 200 PMH, 200 PMH. Hindi sa atin yung monster din.
Kami ano yun, boy. Kukunin at kukunin. Ako talaga ni Pertisi. Wala tayo issue ah. Party ko. Complete muna, pedis muna lahat tayo, boy. Pedis muna lahat. Pedis muna lahat. Flashing mid, flashing mid. Sige. Complete muna lahat. 3, 2, 1, tapos na, boy. Mag-guess na kayo. Push. Ready, 1. First target. First target, yung art style, boy. Yung sordi, tutukan nyo kagad. Push. Hindi ako nang Push kagad. Linisin nyo. Ay, compress ko. Likod. Yung bin nga, yung bin. Likod pa. Yung floor ah, yung floor. Mga natatagusto nyo, boy. Ayun pa, HR pa sa likod. Tanas, wag ka dyan, Tanas. Sagi, alam mo. Tara, dito na, box na. Wala na, tayo ng Back one niya. 8, 7, 6, 5. Drop image siya. 3, 2. Dito muna. Kalma, 1. 3, 2, 1. Tapos, boy. Pwede na yan, boy. Pwede na. Flashing na lahat yan. Flashing na lahat yan, boy. Flashing na. Left and right nyo. Left and right nyo, par. Left and right lang. Pasok lang mid. Pasok lang mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sila SS pa paro. Red 1. Sila SS par. Tutukan nyo yan. Hindi kayo mag-miss dyan, boy. Mga hindi naman ano yan eh. Walang maluwag eh, walang dito. Ito yung 27, no? 8, Okay na yan, 8, 7, 6, 5, box, 3. Dito, par. Dito, bilang 2. Dalawang guild 1. pa. Oy, Una Pinoy, is ready 1. Oy, Pinoy, gago ka. Pwede na, Oy, Pinoy, par. Oy, Pinoy, pwede na. Wrong 3, side. 2, 1. Pwede na lahat, boy. Pwede na, par. Pwede na lahat. Sige, laban lang. Left and right mo. Yung ulo, papatay ako niyan, no? Makansel. Sige, pasok lang mid. Barcode, sa gitna. Boy, ikot-ikot lang kayo sa bilog, boy. Ikot-ikot kayo, boy. Focus pa sila, AU, sila AU po. Sila AU, nasa gitna lang, boy. Hindi pa napapatay yung AU, par. Yung AU, hindi pa napapatay, ah. Sige, compress na ulit sa bilog, boy. Compress nga kayo sa bilog lahat. 8, 7, Siniro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, pwede na. Ready, 1. Pwede na, par. Gago, hindi mo lang ako nakatiro doon. Wala kang kasama. Laban pa. Putang ina, akala ko Sentinels papasok din. Kaya pinabilog ko yun. Okay, left and right yun na, par. Left and right na. Yung 27 nasa gitna lang, ah. Yung 27 nasa gitna lang. Ready, 1. Nasa gitna lang sila, boy. Pa-BA ako nung 1, no? Pa-BA ako nung 1. Pa-BA ako nung 1, boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1. Pwede na lahat, boy. Pwede na. Pa-unless kill ako sa gitna, par. Pa-unless kill sa gitna, par. Lugi sa atin yan, par. Unless kill nyo sa gitna, boy. Pa-unless kill ako sa gitna. Yung 1, pabigay ka agad yan, boy. Yung bin, sorry. Yung 1, pabigay ka agad yan, boy. 7, 6. Yung mamark, lumalabas, oh. Ayun, oh, sa baba, oh. Ready, 1. Pabigay ka agad dito, boy, oh. Sa macro ko. Sige, laban pa. Ibihin nyo kagad yan, sila B8, boy. Pabay kagad yan, boy. Pabay. Yung Nero. Si Papi, tumatakbo. Tumatanga. Laban pa. Left and right. 8, 7, 6, Tira sa gitna, pre. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na sila rock, oh. Laban pa yung barcode nasa gitna, boy. Yung barcode nasa gitna, par. Yung barcode nasa gitna, par. Laban pa. Laban lang, boy. Laban pa. Pasok lang mid. Pasok lang mid. 7, 6. Ay, meron ka, Pwede rin nasa mid, par. Ba't nakatunga na naman lahat, par? Ready? 1, ang dami pang kalaban, boy, oh. Nakatunga nga kalulat dyan, boy. Laban pa. Yung Archer. Ikaw una, per. Sige, laban lang. Wala na. Nasa mid pa. Sige, boy. Tubig. Sige. Compress lang. Nag-right. Mag-right. Compress nga lahat, boy. Sinusupport ko, yung part yun. Compress nga lahat. 3 contra baba tayo. 3 contra monster nga, boy. Ayun, Yes, tara monster. nakabihin na. Yan, W.
Tara, monster nga tayo, boy. WH, naka-BA na. Tara, monster nga. Nice one, nice drop. Pababa na, pababa na. Bak. Saan galing yan, mid? Bak. Ito na, harap natin, Macro, ready? One, ito na, harap natin, par. Hindi kayo nag-back, boy. Laban pa. Laban nyo pa. Tele, par. Sige, laban pa. Ito si Ibeya, Rico. Ito mag-revive tayo. Cancel ka, kaibigan. O, 3-2 monster nga. Yung TI, papatay nga. Cancel ka muna, boy. Papatay yung TI, boy. Ready, one, pabihin yan. Tara, monster nga, boy. Tara, monster nga muna. Master daw, pre. Yes, Tama, okay. yun na yan. Malulibot, pre. Kalati na to. Monster. Ano? May respawn tayo dyan, ah. FS, gumalaw kayo, ma-raise kayo. Ano ba to? Kambi ba itong Phoenix na isa? Ito na, ready, one. Papatay nga yan. Okay, patay na yan. Yeah, pababa na. Monster muna lang. Monster. Okay, kakadating lang sila, kakadating pa lang. Okay, Nice one. Magro. Compres na. Okay na lahat. Saan pumasok tao? Right. Compres lahat. Pumasok Wait, na. ng 3-200 PMH, 3-200 macro. Ang lakas pala nila mag-kill sa labas, no? O, dito lang muna. Kumalma kayo dyan. Andyan Sentinels, boy. Compres muna. Ah, Drop hindi yan. na. Kakapasok lang. Compres muna. Wag muna, boy. Kumompres muna kayo, par. Wala. Eh na, ready, one. Tara. Sige, naunahan yan, par. Sige. Hard rate lang, boy. Hard rate kayo. Putra, mamamatay ka dyan, boy. Hard rate tayo. Yung barcode sa likod nyo, ha. Yung archer sa likod nyo. Sige, Kuya Josh. Nice one, Kuya Josh. Sige, push na, par. Okay, push na, par. Pasok na, right, man. Yung Sylvia, mayo kayo. Pasok na, right, pare ko, eh. Pasok na. Right. Ako, mumpres muna. Nag-left. Nag-left OIT. Sige, pasok, right. Kakapasok lang. Compres na, gagalaw tayo, boy. Mas naka-BA na yung seal. Okay na lahat, 3-200 PMH nga tayo, pare ko, eh. Pababa na. Hello, compres muna, par. Uligalig nyo naman, tara baba. Pababa na. Judas, oh. Judas kasi yan. Huwag yung muna, par. Sa unahan mo. Right side tayo, right side. Nabigay kasi ako kanina. Okay, dito nga lang muna. Dito lang. Sentinel sa asan. So, HR kalaban, pre. Dikit nga. Yung 8 nasa mid. Walang kalaban. No. Wait lang, dito lang. 8 nasa mid. Ito na, Seda. Oh, wag kayo dyan. Left and right ka tayo, one. Compres muna. 3-200 aki tayo, par. Aki tayo, gago flashing. Flash. Tara, push, left and right, boy. Ready, pabay ka agad yung, read one. Sige, naunahan yan, par. Hindi yung mistype yung una nila. Push na muna. Diretso nyo yung portal, boy, ha. Padiretso ka portal, ha. Yung archer nila na TI, ha. Grass, sa yung sa likod Sige, niya. push pa. Pasok left mga naman tayo, boy. Siya na HR, ha. Galing grass. Sige, HR naman daw. HR daw. Boy, yung dulo, wag yan. Tropa yan, boy. Pumasok Dito na, boy. Ang kalat nyo na naman, par. Sige, paubos ko na ako ng HR. Dito na, balik na. Pag isa na lang, boy. Huwag nyo na kalaan, boy. Huwag nyo na abutin. Ano, tao? Right. Sige. Compres muna lahat, boy. Okay na lahat. Compres na, okay na lahat, boy. 3-200 drop image, 3-200 baba. Ayun naman, iba na kinalaro. Flashing OIT at saka Senti. Ayun sa Anlian, binibigay na yung to, monster sa inyo. Popo. Tara, akyat. Seal, naka-BA na. Boy, hard right lang tayo para. May diputa dyan sa kabila. Compres muna lahat dito sa bilog, par. Compres muna. Sa lalaki, oh. Okay, compres muna lahat. Sige, pargin nyo sila, par. Pargin nyo sila. Compres. Boy, wag nyo ako unahan, par. Compres muna. Okay na lahat. Drop image nga, boy. Par. 3-200 push ka, boy. Tara, push.
Push na. Ready? One, pwede na, ST lahat. Tutukan nyo ST par. Sige, cancel yung right side par. Push nyo na. Papush ako, par. Push pa. Sige, push nyo pa, par. Push pa, huwag kayo magpa-push. Push pa, par. Sige, laban pa. Yung likod naman. Yung likod, Sentinels par. 3, 200 push. Ready? One. Yung B8 pre, combo. Sige, laban pa. Yung likod daw. Likod natin, ha? Wala. Sige, pobus ako. Yung Archer, papatay ako niyan. Kampi natin yan ha, yung nasa harap. Sige, patayin nyo. Nag-i-skill sila, boy. Balik na. Left OIP. Compres na lahat, sama ko. Pumasok na OIP left. Siyan, mungulod yung drone mo siya na. Compres na. 3. May W8 na BA na. Baba. Huwag nyo na hitin yan, par. Open. Flashing dito. Tayo kalaban, par. Pwedeng ba kayo? Or pwedeng yung mag-under? Papatay nito, sayang to. Compres muna. Compress na tayo. Compress na racket tayo dito. Box lang muna, boy. Box. Compress. Tintayin tayo, tropa, par. Seal 3, na kami na yung seal. 2, 1, tara push, par. Dun ka sa... Push na. Ready? 1, first target, 1. Boom! Putang ina mo, nagbista ata, pare ko. Push na, par. Push na. Papush ako. Huwag kayo magpa-push, par. Kayo mag-push lagi, par. Kayo lagi mag-push. Push kill nyo, par. Laban pa. Laban nyo pa, par. Laban pa. Pasok. Left, mga naman tayo, 7. May shopper DC. Yung likod, si Astig ka ba? Yung Coher. Yung eto sa right side banda, boy, paubos ako. Nice one, pare ko. Yung Sydney, yung Art. Kumana sa gitna, boy. 8, 7. Sige, ubusin nyo yan. 6, 5. Yung CKXX na kabiya dyan pre. 3 left. 2, CKXX pre, sige. 1. Ready? Tornado. Ito na. Sentinels muna, boy. Sentinels na, boy. Paubos na ako dyan. Ito pa, ready? Tara, push. Ready? 1 first target, boy. First target lang. Push na. Balik na. Compress na lahat, boy. Magmamonster na yung Oy Pinoy. Kumompress na. Rest 1 kagad, boy. 3, 2, 1. Drop image. 3, 200 baba. Baba. Ignore yan. Ignore. Push na. DC. Left. Ito, boy. Ubusin nyo nga to. Ready? 1. Aray ko, Grabe, gago. Back muna. Back. Wala pa. Hindi ka makapaliwala. Gusto. Si Jeyo, wait lang. Sa likod natin. Ayun na, likod, ayun na. Likod. Sige, laban pa. Laban pa. Push na, par. Push na, ulit naman. Wala pa. Lilikutan. Hindi nyo kami kaya. Tarantado. Gintay yun, nakaiwigan na yun. Balik na. Respond muna tayo. Respond muna, gago may Sabi nga, tabi. Lagay na kabiya na yan, takil na lang pre. Yung 1, sige, ubusin nyo pa, boy. Macro na. Respond muna, ito pa, HR. Ay, Sentinels pala. Gogo. Pumasok na left OIP. Respond muna. Ako, paresto muna ako, par. Pareso, resume rin. Isa loob ko kayo, sa lagyan. Muna. Huwag kayong mag-revive, par. Left OIP left. EL pre. Pareso kasi, par. Oy, Pimit. Left. Boy, dito kayo, par. Dito kayo muna kayo. Par, dito kayo, par. Galaw kayo, hello, ready? 1 po, kinang ina talaga. Sige, cancel yan, par. Sige, cancel yan, par. Sige, laban pa. Pabeya ko nang nasa likod ng mga brawler, boy. Pabeya ko niyan. Mamadali ang puta, bobo. Bobo ng commander nyo, par. Balik na. Pwesto ulit dito, boy. Pwesto. Balik. Mamadali yung commander ang puta. Dito lang, macro, par. Dito kayo sa macro, par. Di ba rinig? Macro. Pumasok, boss. Mid OIP. Dito, i-count na. Okay na lahat, boy. 3, 200 payment, 300 man. Par, wag kayo mag-revive, par. IT, naka-BA na yung IT. Traffic na, boy.
IT na kami. Right, boy. Push. Ready? First target. One. First target muna, sorty. Ano ito talaga? Ready? One. Pwede na lahat yan. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na cancel yan, par. Push na. Push na, push na, push na, push na, push na. Push na, push na, push na, par. Push na, par. Push na, par. Push na, par. Push na, push na. Bawad sa may ano lang banda, boy. Dito lang sa may taas ng bilog. Dito lang. Balagbag, boy. Laban pa. Isa pa, ready? One, sige, laban pa. Pwede stop, pasok mid mo naman tayo. Par, pa-compress kami kagad, par. I-compress ko kami, boy. Kami mag-save pa sa amin, boy. Pasok mid. Ito nakapak. Mid. Dito lang, pwede na lahat, boy. Patingin ako likod natin. Nahiya ako magpa-market. 8, 7. Oh, tara, left and right kayo. 6. Left and right. Left and right. 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na. So, Pinoy mauna dyan, boy. Oy, Pinoy. Sige, laban pa. Boy! Tangina, gano'n. Same lang naman yung ano natin, boy, yung kumanda. Same lang na ulit yan, boy. MSCW, gano'n rin yung kumanda, par. Pasok mid. 8. Left and right na. Paubos na ako, par. Ito pa sila HM, Orid 1. Huwag nyo na patirahin yan, boy. 8, 7, 6, May pwede nakabihay niya. 5, 4, left and right ulit. 3, 2, 1. Ready? 1, ready? 2, ready? 3. Sige, laban na. Laban na, par. Paalis kill na ako, par. 3, 2, 1. Sentinels naman, boy. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na lahat, boy. Pwede na lahat, par. Pwede na. Sige, balagbag nyo. Ito naman, oh. Yung left side natin. Isa pa. Ready? 1, si Pain. Tutukan nyo si Pain. Ito, gitna. May gitna pa dyan, ha. Ready? 1, sige, laban pa. Yung art style. Tutukan nyo. Ready? 1, nice. J-Boom. Grabe ka. Ganun ang combo mo doon, pare, boy. Kilamin. 8, 7, 6, Yung 4 nakaduot na. 4, 3, 2, 1. Kalas ka dyan. Ready? Tornado? Ready? 1. Pwede na, par. Pwede na. Umikot kayo sa bilog, par. Hindi ka kapasok na. 3, 2, 1. MP. Pwede na lahat, boy. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. Pa-unleash kill ako sa gitna, par. Unleash kill sa gitna. Sige, laban pa. Yung TI pa, Laban nyo pa. Balag. Sige, laban. Eto, Sarah. Ready? 1, 7, laban. Laban nyo pa. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Kita. Yung kita, par. Panis skip sa gitna, par. Laban pa. 3, 2, 1. Pwede na, Pinoy. Pwede na, par. Pwede na, balagbag na. Uy, kompas, grabe. Wala pa counter. Ayaw, mid. Dito ha. Pasok mid. Wala. Dito lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na sa Pinoy, para. Pinoy. Pwede na. 3, Yung 1 nakabihay na yung 1. Sa MP. Pwede na lahat. Balagbag na. Sige, laban pa. Laban pa. Ito, par. Ready? 1. Pabay ng 1, boy. Pabay niyan. 8, 7, 6, 5, 4. Pwede ba yung iba dyan, ha? 3, 2, 1. Pwede na, par. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na. 3, 2, 1. Pwede na. Balagbag
Balagbag lang, boy. Balagbag lang. Isa pa, ready? One, pwede na, boy. Pwede na yung iba dyan. Pwede na, par. Ibalagbag nyo, balagbag lang, boy. Balagbag lang. Sige, laban pa. Left and right lang, boy. Left and right lang. Galawan nyo, boy. Galawan nyo. Huwag kayo dyan sa taas muna maglaro. Pinag-inuwad. Laban pa. Ready? One, laban sa back, boy. Marami pa sa back, bilog, boy. Marami pa sa bilog. Bilog. Na naman ang one. Laban pa. 6, 5, Naka-DL na. 4, 3, 2, 1. Pwede na sila Nero dyan. Nasa gitna, boy. Nasa gitna. Laban nyo. Laban pa. Laban pa. Wala na. 8, Siya lumabas ka lang. 7, 6, 5, Naka-DL na 4, Wait nga, Ray. 3, Foyer, naka-DL na. 2, 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Pwede na, par. Pwede na, par. Pwede na, boy. Pwede na, left and right lang, boy. Left and right. Left. Right. Sige, laban pa. Laban pa. Pwede pa yung nasa gitna, boy, ha. May mga brawler pa sa gitna, par. May mga brawler pa sa gitna, par. Ready? 1. Pwede pa. Patayin nyo. 3, 2, 1. Sige, laban pa. Yung gitna, pwede pa yan. Yung gitna, par. Okay, wala na. Ayaw na. Focus lang. 8. Yung 27, ha. 5, 4, 3, 2, Yung seal naka-BA na yun. 8, Una yung mga archer nila. 7, 6, Seal B8. 5, left and right. 3, Foyer, naka-DL. 1. Ready, tornado. Pwede na, parang 3, 2, 1. Pwede na, par. Laban pa. Laban pa. Left and right yung par. Left and right naman kayo, par. Par, left and right. Yan lang, wad. Diyan ka lang maglaro, boy. Sa bilog. Puta mo yung bilog. Laban. Oh, bawi. Sige, laban lang. Sige, paubos ako. Paubos pa. Yung 8, 7, 6, left and right na. 5, 4, 3, kalas na. 2, left and right. 1, ready? Tornado. Ready, 1. Kumalas na kayo, par. Kumalas kayo dyan pagkabilang ko ng 2. Kumalas na kayo, left and right yung agad. Compress mo nyo muna. Pag nagbibilang ako, compress kayo sa bilog, par. Pag nag-2, kumalas kayo, left and right, boy. Pasok na mid. 8, 7, 5 yung 27, ha. Yung 27 para. Yung 27. Yung Bon. Sige, paubos pa. Nag-left. Oh, 3-200 PMH nga. 3-200 baba. Baba na. 7, naka-BA na yung Compress 27. na ako. Pasudan niya ako, tao. Compress nga kayo. Chino. Atras ka konti. Busin nyo nga muna to. Red 1. O, tara, balik. Likod natin. Macro na, par. Dito lang. 3, 2, 1, tara, ready? 1, pwede na. Cut nyo, par. Cut nyo muna. Ubusin nyo muna. Paubos muna ako, pareso kagad ako, boy. Paubos pa. Linis nyo. Kayo mag-push, par. Yung Ibea, boy. Sige, ubos pa. Sila Nero sa likod, ha. Balik naman tayo sa likod, ba? Ready? 1, sa likod naman, boy. Yung likod naman, wag muna kayo dyan sa monster, boy. Kasama kami. Wag muna kayo dyan sa monster. Sige, paubos pa ako, boy. Ubos pa muna. Paubos ako, patingin ako. Pareso nga ako, boy. Video. Pareso. Paubos ako. 3, Boy, kayo 2, dyan. tara. Damage Monster nga lahat. Monster tayo lahat. Ibaba na kayo doon niya. Sige, monster lahat. Umit kayo sa monster, boy. Umit kayo. Ready? 1 sa monster nyo lahat. Sa monster na hit lahat, boy. Sa monster na late. Sa monster. Oh, mako na. Tabi nga. Oh, dito na tayo maglaro. Oh, Congress na lahat. Dito na tayo maglaro. Pares na nga si Ray. Right. Dito na muna, boy. Dito na tayo maglaro, par.
Pumasok Kalmahan nyo, Pre, boy. click Respawn muna kayo sa command, pre. Respawn muna tayo. Alat nyo. Flashing right. Flashing right. Dito na lahat. Flashing right. Macro ka, dito ka mama. Macro, boy. 2, 1. Dito lang, boy. Bababayan, boy, bababayan. Score tayo 15 ah. Atin yung 15 tao ah. Tandaan mo. Okay. Compass nga muna, mag-drop image nga kayo lahat, boy. Nasaan yung ano? HR. Eh, sino? Magkano siya? Nasa left HR. 2 seconds. Kung fight si Owa. Ayun na. Compass ka muna, compass muna. Pinuntahan nyo kagad. Gago, dami yung pumunta. Ayaw nyo kumalma, boy. Wala pa nga eh. Ayun na, pababa na. O tara, macro ko, wad. Kabila ka, boy. Boy, wag nyo naman kami unahan, par. Alat nyo. Para kayo Hindi mo kagad yan. Bak na kagad, boy. Bak na. Patingin ako likod natin, ah. Hindi ako likod, pre. Dito kami ng idol ko. Wag. Wag yan. Patingin ako likod, boy. Bigat pa natin. Compress muna, wad. Wad, compress muna kayo. And compress muna lahat. 3, 2, 1, tapos na, boy. Push na. Sige, cancel yan, par. Mahirap sila tumutok yan, par. Push nyo hanggang taas, boy. Push ako hanggang taas. Push pa hanggang taas, boy. Hindi mahirapan sila dyan, par. Bobo commander niyan, hindi marunong. O, tara, balik na. Baka makatagos. Bak na. Paresuan nga tropahan dyan. Ang galing. Oo, puta 1v1 no. Teka, panurin nyo. Matitira pre. Isa pa. 1v1 yan. O, tara, balik na. Pwesto ulit, boy. Dito ulit, bilog muna. Compress muna dito, par. Saan pumasok? Dito. Tara, dito kayo sa macro ko. Nag-1v1. Gusto ko laban ni Tanas doon. O, dikit muna lahat. Pumasok mid. Sige, ito. Wad, kabila ka ulit, boy. Ay, nag-BA na 143. Scarlet. Okay, compress. Mag-image kayo sa party nyo, par. Pag wala kayong image, tingin ako likod, ha. Boy, Tignan mo na. Sa lip ako galing, pre. Sa lip ako nakatingin, pre. Hindi ako nakatingin sa right ko, Manggagaling mid ha. Moving na. Sige, sa right ako para mas malapit. Hindi Negative ako sa damage likod. kayo no. Taking. Ulit niya. Skating. sige, pa. Tingin nga ako, tao. Okay. Andyan si Ray. Pababa na. Sige, pa. Yung ano galing nyo, binubugaw nyo lang. Ayan yung epos natin dyan, boy. Mag-BA yan, boy. Para yung front kagad patay yan. Dinadip ko na kayo nila. But sa nasa area yung Nakapatay mag-isa dyan pre. Nasi ito, nagmi-meeting. Nananambak Di ako naka-auto eh. Patayo lang ako, nagalit. Baka tatabi ulit ako sa idol ko. Nasa na, tao. Party namin, catch mo dito nga kayo kabila kayo. Balita, tao. Eh, tayo na dyan. Dito nga kayo, pre. Saan, tao? Wala. Yung note, pag open mic ka nga, boy. Patingin-tingin din ako, boy. Nasa mid. Wala sa mid. Left na, manggagaling, left na. Sige, dito lang. Kumalma kayo, par. Kumalma kayo, harap. 3, 2, 1, trapos, boy. Force, ready, tornado. Ready, 1. Sige, laban yan. Cancel yung harapan yan, boy. Bubutulog ko, zero. Marap, tarantado. Oh, ito, pabayin na ito, yung 1, oh. Ready, 1. Oh, ito, yung likod naman. Wag mo titigan yan. Wag titigilan. Pinapatay ko. Ito, yung 1, oh. Yung 1, pabayin yan. Yung 1. Oh, tara, balik na. Par, pag ganun, par, wag kayong mag-ano, par. Huwag kayong magkalad kagad, boy. Kumalma kayo. Lalakas yung mag-3. Tara, balik na. Dito kayo sa gitna. Dito naman kayo sa gitna, boy. Saan pumasok, tao? Saan pumasok? Ano? Wala lumabas. Ano pumanok? Takot. Boy, Slide ako. Para slide ako. Wala ba? Para slide ako. Aw, pati Sige, nasa lip ako, ya. Okay, wala rito. Par, dito kayo sa gitna, par. Hello. Dito kayo sa gitna. Boy, dito kayo sa gitna, boy. Dito kayo sa gitna. Para makita natin. Sige, yan yung mga labas.
Gago, slow ako. Kapatay tayo niyan. Uy, gagot po natay ako. Sino yun? Okay. Yan nyo, respawn kagad, Ayun respawn. na, Ito na, nasa likod. na. Likod, ready? Pabay niyan, ready, 1. Sige, cancel yan, par. Cancel yan, par. Itong ina mo yung tuon. Oh, sige, ubusin nyo na, balik na kagad. Yun yung TI, oh. Hindi gagawin niya ito sa likod. Sige, ubusin nyo. Balik kagad. Balik kagad, pare ko. Ito yung sili, par. Balik na. Balik na. Pes yung ulit ako yan. Mas bata pa masa sa yung iya. Sa labas pa, OIP. Labas pa, OIP. Parang pala. Mid. Pares Masok si Alex. Uy, si Alex, asa si Alex? Ayun ang Masok na. Boy, wag kayo nga dyan. Wag dito nga kayo. Dito nga yung EPS namin. Hindi nakikita dyan, par. Pares ako. Nagpapanggap na basahan. Boy, wag kayo dyan. Sa macro ko kumampres kayo. Nagpapanggap na welcome. Welcome. O yung EPS namin, no, pares boy, oh. O yung EPS namin, no, kayo. Mid slide ready. Mid slide ready. Moving na. Galing mid. Kalma. Ready? 1. Ay, ito na pa. Gago. Bida-bida ka. Kay Josh, rematch mo na tayo, Josh. Para tuloy-tuloy tayo. Basta set. Umakit ulit. Hindi, nasalip ako, pre. Nasalip ako. Tao, patingin tao. Okay. Dito ako sa left. Dito nga kayo, boy. Dito nga kayo. Flash left. Kasi left. Flash left ha. Dito O, sila. tara, dito tayo, kaibigan. Tuso ka ng tuso. Dito lang. Boy, wag nyo nakitin. Iyaan nyo dyan, boy. Nasa mid slide Ilang ako. laro na tayo, ay ilang anlian na tayo dun, boy. Hindi ko ba Sa left sila. nagsasawa? Moving. Ay, nagsasawa. What? Pwesto, gang ko. Oh, likod natin, patingin natin, likod pa rin ha, boy ha, kahit huwag kayo magano. Magulat kasi ako yung panas eh. Classing left. Naliburan sila, pre. Boy, compress, 3, 2, track tayo, boy. Tara. Seven, yung BA sa likod, ready? Patayin nyo, first target. Ito pa, ready? 1. First target lang, boy. Push na. Tangina mo. Pasok right. Sige, labanan nyo. Left. May rebebe yan. Pasok left, press 1 ka agad, boy. Press 1. May rebebe exit. Pobus ako. All good na. Yung Ibeya, nice putra. Gago, kinaltokan. Ina mo. Combis na sa macro ko, boy. Combis na. Okay na? 3, 2, 1, drop a-book na lahat, pare ko. Left. Pumasok left. Baba lahat. Wala nang pumasok. Ito, pre, nasa lip kami. Yan na, left na. Bumaba na yung Uchar ha. Hindi sila nakababa, boy. May harang doon, sensitive sa amin. Dito lang, bilog. Ay, dito kayo, boy, sa macro. Sa macro ko muna. Ganun lang tayo ulit, boy. Kuha tayo quest, champ. Ano ba? Sige, nakabot. Tulong. Ay, si Poy nasa SG na. Si Poy. BSG yun. Balik na, par. Par, dito muna sa macro ko, boy. Kaya, Josh, Yun ang gagaling ha, left. Incoming. Ayun na. Sige, laban pa. Choke point yan, par. Choke point yan. Sige, ubusin nyo na, par. Ubusin nyo na. Choke point yan. Dress 1 lang, boy. Wala silang kakainin dyan, par. Ito pa yung clear, oh. Wala silang kakainin dyan, boy. Balik na. Mid, pumasok mid. Sige. Boy, dress 1 muna sa macro ko. Sa macro ko na, boy. Boy, hello? Yung seal, nakabihin mo yung Tara, macro ko. nakabihin mo yung RT. saan yan? Magagaling sitaw. Mid ka, mid. Pwesto lang, gang ko. Pwesto lang. Lexo. Seal, lagyan kayo. Oy, likod. Balik na ulit. Tara ulit. B8, naka-B8 na yung B8. Nangulor ko lang. Mid slide. Compress na. Drop payment na ako. Nagpa-right na. Hindi to. Slide lang. Pabaya ko niyan. Ready? 1. Pwede niyan. Ready? 1. Okay, cancel yan, par. Cancel yan. Okay, wag, kita ka lang, boy. Okay, laban pa.
Sige, Wad. Ready, Wad? Ubus na. Yung bin, nasa likod yung bin, ha? Yung likod naman, Papatawan nga ako ng bin. yung likod naman. Hindi na makakapatay. Hindi makakawanis eh. Uy, gago ka yung pats ko. Uy, Gia, pats ko yan, ha? Pinapadrop na ako, par. Sorry. Mid. Pumasok mid. Drop yung pats ko. Pasa ka, PL boys. Sorry. Yun sila kabi na. Saan sila nakakapumasok, boy? Mid. Boy, dito nga sa Mako ko lahat. Inaapakan nyo si Evelyn. Nasa si Evelyn. Ba't namatay si Evelyn? Ang ina talaga. Nagre-revive. Ba't nagre-revive kayo, boy? Manarisim. Galing yata SG yan eh. Sige lang, sige lang. Wala nang oras, boy. 3 minutes. 4 minutes na lang. Saan tayo pwede umakit? Okay, Combis nga. Ito na. Left and right niya. Boy, patingin ako dyan sa right, ha? Sige, back. Ray, sige, Ray. Sige mo, Ray. Sige, boy, hayaan yung epis natin dyan, boy. Hayaan yung epis natin. Likod. Sige, likod daw. Right daw, ha? Sige, Rap, ready? Sige, dito lang sa macro bar. Macro ko lang. Kumalma kayo. Kumalma muna lahat. Kumalma kayo. Tangina mo. Putrat, kumalma ka, boy. Kalmahan nyo. Kumalma kayo, par. Sila may kailangan sa atin, boy. Hindi natin... ito na. Dito lang, likod lang, ha. Balik, back lang. Kumalma lang kayo, par. Kumalma lahat. Compress na, 3, 2, 1, push na. O, diba, ganun lang, linis ka agad yan. Ready? HR magagamit nila. Sige, hayaan mo yung HR. Sige, laban nyo. Ubusin nyo na lahat. Akong nakatingin sa likod nyo. Ubusin nyo na, pare ko, eh. Linisin nyo na. Wala, eh. Oh, linis na. O, balik na ulit. Macro ko na ulit. Doy. Macro ko na ulit. Macro ko na ulit, par. Saan nakapasok? Saan pumasok, boy? Wait, tara, macro, pare ko. Silvia, nakabi na. Dito lang muna, boy. Dito lang. Kalma kayo. Habang waiting tayo, may pinapanood tayo. Nag-aaway sila ng 70. Combis nga lahat. Wag. Labing na. Sige, dito lang. Wad, kabila ka. Skating May master ha. Nasa Hindi yata yung sige, Wad. Nagagawin master nga, Sid. Sa HR. Akin ba yan? Atin yan, play atin yan. Kuha natin yung kanina. Oo nga, sa atin nga, 30 minutes, bro. Pag nag-clashing sila, boy, pwede Mabago. tayo maganda. Alam mo na gagawin. Clashing mid. O, combis na lahat. Macro ko na. Combis na. 3, 2, 1, rocket beat. Sabog-sabog yan, ha? Push. Ready for target. First target, boy! Sige, push. Nice one, pare ko, eh. Ulo sabog, par. Push na, par. Linisin nyo na, pare ko, eh. Linisin nyo, pasok nyo, paano matay? Mabilis lang, ha? Isang minuto. Ikaw na yan, par. Sige lang. Pasok mid. Teacher nyo lang gagaling slide. Oh, start na. Eh, papakyat, pre. Sayang yan, pre. Hooligan, par. Sige, busin nyo muna. Uy, saan kayo pupunta, par? Dito muna sa back. Pinapabak. Macro muna. Kumalma kayo. Matagal yan. 3, 2, 1, drop MH, 3, 2, 1, drop baba. Ayaw mo kumalma, par. Sige, gusto niyan, boy. Tara, macro ko. Push. Ito na, push. Ready, 1. Ito na. Ready, 1. First target, boy. First target lang. Sige, laban pa. Ito, harangan na. Tara. Sige, diretso nyo hanggang right, tas. Diretso nyo yan, par. Si Uno nga, papatay na kabiyain na yan, ano? Mamadali Ken, sila, par. patay mo na nga yung hype na yan. Gala, Ito si Nero. Ready? Good. Taka na neto, nag-heal, oh. Okay, back na. Boy, freestyle na kayo, par. Freestyle kayo. Saan sila pumasok, boy? Gago, papatayin kayo nila, Bert, ha? Boy, papatayin ko nila, Bert. Gago. Eh, gago kayo, ginuumuti ka dyan. Taya, takbo. Ito na, likod, HR, oh. Marami dito, par, oh. Marami HR, oh. Ready, 1. Wow, por. Pre, meron pa sa portal, ha? Oh, Kasi support ganda daw. yung nga to, pinatay ako nito ni Uy, eh. Ready, 1. Senti, ha? Pinapatay kay Senti. Baka mapatay.
Spot, balikan nyo boss yung spot. Dami ka na. Ako, itabol na porta dito. You're ready. Itabuli daw, itabuli daw. So, dito ka lang, dito ka lang. Ang dami HR par, ready. Kuhan si Gago, pusin mo. Aray ko, patay ako dyan. Portal ka pa. Yun. Nanalo din. Nanalo din. Ano yung nanalo ko siya?